जय जगन्नाथ। आपण समस्त को बीएस एकेडमी ओडिशा को स्वागत। आमे यही चैनल रे +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस रो जो प्रथम अध्याय रही अछि गणतंत्र हला से विषय रे हम डिस्कशन करू अच्छे। प्रथम दुईटा वीडियो रे आमे गणतंत्र रो अर्थ तार संज्ञा आउ तार वैशिष्ट्य गुड़ी को आम विस्तार रूपे आलोचना करियोछे। एठी आपण मानको जदि दरकार बा जानिबा को इच्छा होए ताहले आपण आगो को वीडियो भीतर को जाई बा चैनल को जाई से वीडियोटा देखि पारिबे। तो आज आम देखिबा मुख्यतः तार गणतंत्र प्रकार और सेटा कोन कोन से विषय आम टिके विस्तार भाबे आलोचना करबा ए वीडियो रे। चलंतु ताहले देरी न करी आम वीडियोटा आरंभ करिबा। देखो गणतंत्र प्रमुख प्रकार गणतंत्र को आम मुख्यतः दुई भाग रे विभक्त करियोछि। कौन कौन सेटा गोटे होछि प्रत्यक्ष गणतंत्र जाको आम इंग्राजी रे डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोली कहिथाउ आ गोटे होछि परोक्ष गणतंत्र बा प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र बोली बिहाको कहिथाउ। आम परोक्ष बा प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र जाको आम इंग्राजी रे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी किंबा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोली मध्य कहिथाउ। ओके देखो नागरिकों सीधा सड़क अंशग्रहण होची प्रत्यक्ष गणतंत्र। प्रत्यक्ष गणतंत्र रे नागरिक माने सीधा सड़क भाव अंशग्रहण करथांती। कोठी अंशग्रहण करथांती निष्पत्ति ग्रहण करिबारे आईन तैयारी करिबारे सेठी नागरिक माने सीधा सड़क अंशग्रहण करथांती। ओके नागरिक माने एटा देखो सीधा सड़क भाव से माने आईन तैयारी करंती बा निष्पत्ति नियंती ताको आमे कोन कहिथाउ प्रत्यक्ष गणतंत्र कहिथाउ। ओके देखो से बोली परोक्ष गणतंत्र रे जाको आमे कोन कहिथाउ आमे प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र बोली मध्य कहिथाउ। सेठी प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र रे आमे बा जनसाधारण नागरिक माने प्रतिनिधिଙ୍କ माध्यमरे शासन रे भाग नियंती हला को केमती नियंती प्रतिनिधिଙ୍କ माध्यमरे हला से माने क्यों जनसाधारण माने शासन रे भाग नियंती। जेमती नागरिक माने जदि इलेक्शन हबो बा निर्वाचन हबो सेठी भोट देई बा निर्वाचन माध्यम रे से माने तांको प्रतिनिधि माननकु से माने आईन तैयारी करिबा पाई बा निष्पत्ति नेबा पाई से क्षमता तांको देई थांदी को माने नागरिक माने। ओके जाको हम कोन कहिथाउ परोक्ष गणतंत्र बा प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र बोली कहिथाउ हैला। देखो एटी आईन प्रत्यक्ष गणतंत्र रे आईन प्रस्तुति सीधा सड़क अंशग्रहण करथांती को माने नागरिक माने। परोक्ष गणतंत्र से माने निज प्रतिनिधि मानक चयन करी आईन रो शासन बा आईन रो शासन जो शासन प्रक्रिया रे अंशग्रहण करबा पई से माने पठै थांती के मानकु प्रतिनिधि मानकु। ओके देखो नेक्स्ट देखिबा हम कोन अछि। देखो एटी आमे देखिबा जे शासन चलेबा पई बा शासन प्रक्रिया रे अंशग्रहण करबा पई रास्ता दिरे अलगा अलगा अछि। गोटे रे से प्रत्यक्ष गणतंत्र रे नागरिक माने सीधा सड़क जाय अंशग्रहण करचंती आ परोक्ष गणतंत्र रे नागरिक माने निज प्रतिनिधि मानक द्वारा से माने आईन प्रक्रिया रे अंशग्रहण करचंती। हेले क्षमतार उत्स होची गोटिए सेटा होची जनता। ओके किए सेटा होची नागरिक क्षमतार उत्स नागरिक बा जनसाधारण। ओके जनसाधारण उभय प्रक्रिया रे लोक माने ही सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी अटंती। गणतंत्र कहले ही माने लोक माने ही सेठिर सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी अटंती सेटा प्रत्यक्ष गणतंत्र हो बा परोक्ष गणतंत्र होइथाउ। ओके देखो तमे ए देखिबा प्रत्यक्ष गणतंत्र बा डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहले कोन बुझुछ। जेउ गणतंत्र रे जनसाधारण निजे सीधा सड़क भाव रे शासन कार्य रे अंशग्रहण करंती एवं राज्यर गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति
ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଓ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ହିଁ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି, ନିଜ ମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସେମାନେ ନିଜ ମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜ ମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କହିଥାଉ। ଓକେ, ତାହାକୁ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଯଦି ଆମେ ସହଜ ଭାଷାରେ କହିବା, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନିଜେ ଶାସକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଜନତା ହିଁ ନିଜେ ସେଠି ଶାସକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବିନା କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ, ବିନା କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧିରେ ସେମାନେ ନିଜେ ଯାଇକି ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ, ନିଜେ ହିଁ ସେଠି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଅଂଶ ନିଅନ୍ତି। ହେଲା, ଯେମିତିକି ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା? ଜନସାଧାରଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଶାସନ ଓ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଜନତା ନିଜେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଓ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି, ଲୋକମତକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ହଁ, ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ସଫଳ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସେଠି ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ସେଠି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା କେବଳ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଷ୍ଟ୍ର କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସେଠି ହିଁ ଏହାର ସଫଳତା ଦେଖାଯାଏ। ଓକେ, ଯେମିତିକି ତାର ମେରିଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ? ସେଠି ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ବଢ଼ିଥାଏ, ସରକାରଙ୍କ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହେ, ଜନମତର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଫଳନ ହୁଏ। ଓକେ, ଯଦି ଆମେ ଡିମେରିଟ୍ସ ଦେଖିବା, ଅସୁବିଧାରେ ଦେଖିବା, ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହୁଛି ସେଇଟା ବୃହତ୍ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର କଷ୍ଟକର, ସମୟ ଅର୍ଥର ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ହୁଏ, ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ମତ ଦେବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ି ହେଉଛି ଡିମେରିଟ୍। ଯଦି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଆମେ ପୁରାତନ କାଳରେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶରେ ଏହା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଓକେ, ଗ୍ରୀକ୍ ଦେଶର ନଗର ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସିଟି ଷ୍ଟେଟ୍ କହିଥାଉ, କ'ଣ କହିଥାଉ? ସିଟି ଷ୍ଟେଟ୍। ଓକେ, ସିଟି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଏହା ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ପ୍ଲାଟୋ ଓ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କ ସମୟରେ ଗ୍ରୀକ୍ ନଗରାଜ୍ୟ କ'ଣ ଏଥେନ୍ସରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟୋ ଓ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆମ ଗ୍ରୀକ୍ ନଗରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଏଥେନ୍ସ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି, ଗଣଭୋଟ, ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ, ଜନମତ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଓକେ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାକୁ ବା ଯେଉଁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଗଣଭୋଟ, ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ, ଜନମତ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ହେଲା, ଏବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ତାର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉପାଦାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ଦେଖିବା। ଓକେ, ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଅଛି? ଗଣଭୋଟ। କ'ଣ ଅଛି? ଗଣଭୋଟ। ହେଲା, ଗଣଭୋଟ ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ହେଲା, ଗଣଭୋଟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ। ଏଥିରେ ସଂସଦ କିମ୍ବା ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ପାରିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନ, ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନ କିମ୍ବା ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କିମ୍ବା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭୋଟ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ।
जनताଙ୍କ अधिकांश भोट आधार रे सही प्रस्ताव ग्रहण किंबा बातिल करा जाए। देखो एटा को बुझ भल से बुझला क्वेश्चन रे 2 मार्क किंबा 3 मार्क रे आस्ते गणभोट होछि हमरो प्रत्यक्ष गणतंत्र गोटे प्रमुख उपादान मुख्य उपादान। गणभोट कहले कोन गणभोट जेते बेले संविधान बा विधानमंडल गोटे आईन तैयारी करथाए बा संविधान को संशोधन करथाए किंबा कि गुरुत्वपूर्ण आईन होइथिबो किंबा जनस्वार्थ संबंधी प्रस्ताव होइथिबो हला जेते बेले विधानमंडल रे सही प्रस्तावटा बा सही आईनटा बा सही संविधान संशोधन आईन से बिलटा पास हो जीवो कोठी संसद रु बा विधानमंडल रु तापरे सही पास होइथिबा बिलटा को हला चिठाटा को जनसाधारण सम्मुख रे सेटा को उपस्थापन करा जीवो आ सेठी रेफरेंडम बा गणभोट करा जीवो। ओके कोठी से आईन बा प्रस्ताव को जनसाधारण सम्मुख रे उपस्थापन करा जीवो ओ से बिल रो भोट करा जीवो हला जनसाधारण माने सही बिल उपरे भोट देबे हला जेते बेले सही बिलटा बा सही आईनटा बा से प्रस्तावटा जनसाधारणकर अधिकांश भोट पाइबो हला अधिकांश भोट पाइबो ताहेले सही प्रस्ताव बा सही आईनटा ग्रहण करा जीवो नहेले ताकू बातिल करि दिया जीवो। देखो ये डायग्राम जेमती अछि हमर संसद वा विधानमंडल रे आईन तैयारी होबो तापर सेटिरु आईन बा प्रस्तावटा पास होबो पास होला परे सेटा जनसाधारणकर भोट पाई उपस्थापन करा जीवो हला जदि सेटा जनसाधारणकर भोट द्वारा ग्रहण हेउछि ताहले सही आईन बा सही प्रस्तावटा कार्यकारी करा जीवो जदि पास न होउछि जनसाधारणक भोट द्वारा बा अधिकांश भोट पाउ नाही जनमत पाउ नाही ताहले सेटा बातिल हे जीवो। ओके बुझिलो आम गणभोट कहले कोन रेफरेंडम हला। नेक्स्ट देखो गण उद्योग हला कोन अछि गण उद्योग इनिशिएटिव एटा गोटे अछि हमर मुख्य उपादान प्रत्येक गणतंत्र एथिरे जनसाधारण निजे कोनोसी नूतन आईन प्रणयन किंबा प्रचलित आईन रो संशोधन पाई प्रस्ताव देवार अधिकार पाई थांती। निर्दिष्ट संख्यक नागरिकंक समर्थन मिलिले सही प्रस्ताव को सरकार किंबा विधानमंडल विचार करे एवं आवश्यक हेले जनमत पाई उपस्थापन करा जाए हला। देखो एबे हला एडा हला गण उद्योग निज माने गण उद्योग गणक ठारो एटा उद्योग करा जीवो हला माने जदि जनसाधारण को कोनोसी आईन नूतन आईन रो आवश्यकता पड़ी थाए किंबा जो प्रचलित आईन रो संशोधन पाई तांको आवश्यकता पड़ी थाए हला ताहेले से माने किछि बा निर्दिष्ट संख्यक नागरिकंक समर्थन को नहीं से माने सरकार को बा विधानमंडल को नूतन आईन पाई प्रस्ताव देई पारिबे बेल इनिशिएटिव नहीं पारिबे हला कोठू जेते बेले जनसाधारण माननकु मने हबो जे आमको कोनोसी कामको किछि नूतन आईन दरकार अछि बा जो प्रचलित आईन जो आईन चलीछि सही आईन रे किछि संशोधन करबा आवश्यक अछि ताहले सेठी जनसाधारण माने किछि निर्दिष्ट संख्यक नागरिकक समर्थन रे हला से माने सही प्रस्तावटा नूतन आईन प्रस्तावटा सरकार को किंबा विधानमंडल को पठेबे हला जदि विधानमंडल सही विषय रे आईन प्रणयन बा सही आईन प्रणयन करिबो आउ
ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେହି ଆଇନଟାକୁ ଜନମତ ପାଇଁ ବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଯେ ଉପରୁ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମ ବିଧାନମଣ୍ଡଳୀ ବା ସଂସଦ ଆଇନ ତିଆରି କରିବ, ତାପରେ ସେଇଟା ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ ଆଉ ସେ ବିଲ୍ଟା ଅଧିକାଂଶ ଭୋଟ ପାଇବ, ତାହେଲେ ସେ ଆଇନଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏଠି ତାର ଓଲଟା, ଏଠି ଯଦି ଜନସାଧାରଣ ଚାହିଁବେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ବା ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଜନସାଧାରଣ ଚାହିଁବେ ଯେ କୌଣସି ଆଇନ ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ଆଇନଟା ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେଠି ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ କରିକି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ନାଗରିକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ସେମାନେ ସରକାରକୁ କିମ୍ବା ବିଧାନମଣ୍ଡଳକୁ ନୂତନ ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇପାରିବେ। ଓକେ, ବୁଝିଲ? ହଉ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମାନେ ରିକଲ୍। ଓକେ, ରିକଲ୍ କହିଲେ କ'ଣ? ଦେଖ ଏଠି ପଢ଼ିବା। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ରିକଲ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହରାନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପଦରୁ ହଟାଇବାର ଅଧିକାର ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରି ସାଂସଦକୁ ପଠାଇଛୁ, ସେ ଯଦି ସେ ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇ କିଛି କାମ କରିବେ ନାହିଁ, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ କରିବେ ନାହିଁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇବେ, ତାହେଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଅଧିକାର ରହେ ଯେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପଦରୁ ଯେଉଁ ପଦରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ ଯାଇଛନ୍ତି ସେହି ପଦରୁ ହଟାଇ ପାରିବେ ବା ହଟାଇବାର ଅଧିକାର ରଖିଥାନ୍ତି। ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବା ରିକଲ୍। ହେଲା, କ'ଣ ହୁଏ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ? ଯଦି ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ବା ଗୋଟିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହରାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା ନ କରନ୍ତି ବା ଦାୟିତ୍ୱ ଭଲସେ ନ ଲିଭାନ୍ତି ବା ପାଳନ କରି ନ ପାରନ୍ତି, ତେବେ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ବା ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦବୀଠୁ ବା ତାଙ୍କ ଗାଦିରୁ ସେ ଜନସାଧାରଣ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିପାରିବେ। ମନେକର ନିର୍ବାଚନ ହେଲା 2024 ହେଇଛି, ସରିବ କେବେ? 2029ରେ। ଯଦି କୌଣସି ଆମର MLA ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି କିମ୍ବା MP ସେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ ସେ କରି ନ ପାରିଲେ କି ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ନ ପାରିଲେ, ହେଲା, ତ ସେ ତାଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ନ ପୂରୁଣୁ ସେ ମଝିରୁ ବି ତାଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ବଟ୍ ଏଇଟା ଆମ ଭାରତରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମ ଭାରତରେ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ହେଲା, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟାହାରଟା ହେଉଛି କାହାର ଉପାଦାନ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉପାଦାନ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଜନମତ ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍। ଓକେ, କ'ଣ? ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ ଜନମତ ହେଉଛି ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ଭବିଷ୍ୟତ, ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ଯୋଗଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭୋଟ ନିଆଯାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଭୋଟ ଆଧାରରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ। ଦେଖ,
बुझ जनमत बोली कौन जदि आम गोटे हूँ गोटे गणतांत्रिक प्रक्रिया है जो कौन सी अंचल भविष्यत बा तार सार्वभौमत्व किंबा सीमा परिवर्तन करिवार थाए किंबा जदि कौन राष्ट्र सह योगदान संबंधी प्रश्न थाए सेठिरे जनसाधारण मानक ठारू प्रत्येक भोट निया जाए। ओके जमीक आम गोटे गाँ को जीवा आ गाँ को अन्य गाँ सहित मिसेबार थी आम भोट समस्त को छिड़ा करदे गाँव समस्त नागरिक को छिड़ा करदे पचार किए किए अन्य गाँ सहित मिसवा चाहूच हाथ उठाओ जदि से अधिकांश लोक हाथ उठेबे है ताहले से गाँ को आउ गोटे गाँ पड़ोसी गाँ सहित मिसई दिज्व है यहाँ ही सेटा जनमत जोटा कि अधिकांश भोट आधार रे चूड़ांत निष्पत्ति निया जाए। ओके बट यहाँ साधारण आईन पाई नुहे सीमा कर परिवर्तन करवा आम कि तार सार्वभौमत्व पाई जनमत होता है। ओके देख कौन देखिए गोटे आम ग्लास दे देख गोटे नजर देवा ये गण भोट जो आईन ग्रहण कि बातिल करा जाए किए आरंभ करते संसद विधानमंडल गण उद्योग नूतन आईन प्रस्ताव संशोधन है तार मुख्य उद्देश्य आरंभ किए जनसाधारण प्रत्याहार प्रतिनिधि को पदर हटाइबा तार भी आरंभ किए करता है जनसाधारण जनमत जो आम गोटे अंचल भविष्य सीमा विषय कथा से किए आरंभ किए करते सरकार। ओके देख ए देखा परोक्ष गणतंत्र कौन देखा परोक्ष गणतंत्र इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ओके आधुनिक विश्वर अधिकांश देश रे परोक्ष गणतंत्र प्रचलित बृहत भूखंड एवं विशाल जनसंख्या थिबा राष्ट्र रे समस्त नागरिकों पक्षरे सीधा सड़क भाव शासन कार्य में अंशग्रहण करने संभव नुहे तेणु जनसाधारण निर्वाचन माध्यम निजर प्रतिनिधि को बाछि से माध्यम शासन परिचालन करती यही व्यवस्था को परोक्ष बा प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र कहा जाए। देख आधुनिक विश्व रे तामाने अधिकांश राष्ट्र देश से माने परोक्ष गणतंत्र प्रचलित करुछंती बा प्रचलित हेउछि कारण कौन कारण बृहत भूखंड बृहत जनसंख्या है विशाल जनसंख्या थिबा राष्ट्र रे नागरिक माने सेठी सीधा सड़क जाइकी प्रत्यक्ष भाव में अंशग्रहण करिकी से माने आईन तैयारी करवा संभव नुहे। भारत में आम रही 140 कोटी ऊर्ध्व लोक सेठी जदि आम 140 कोटी ऊर्ध्व लोक यदि गोटे जगार आम एकाठी करवा आईन तैयारी करवा संभव हम कि ना हेनी तो सेठी एते विशाल जनसंख्या को गोटे जगार रखिकी परोक्ष भाव प्रत्यक्ष भाव सीधा सड़क भाव में शासन कार्य जब अंशग्रहण करवा सेटा संभव हेब नाही तेणु से कौन करा जाए परोक्ष गणतंत्र माने प्रचलित करा जाए तेणु जनसाधारण कौन कहती निर्वाचन रे से माने निज प्रतिनिधि को निर्वाचित करिथांती आ सही प्रतिनिधि माने जाइकी शासन शासन परिचालना करिथांती यही व्यवस्था को ही आम कही था परोक्ष बा प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र। ओके देख ये डेफिनेशन देछि जो गणतंत्र रे जनसाधारण सीधा सड़क भाव में शासन करती नहीं बरं निर्वाचन माध्यम निजर प्रतिनिधि मानंकु चयन करी सेमानंक द्वारा शासन कार्य परिचालना करती ताकू परोक्ष गणतंत्र बा प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र कहा जाए। ओके तार वैशिष्ट्य गोटे कौन देख तार लक्षण कौन अच्छी जनसाधारण निर्वाचन माध्यम प्रतिनिधि चयन करती हाँ प्रतिनिधि माने संसद किंबा विधानमंडल रे आईन प्रणयन करती बृहत जनसंख्या विशिष्ट देश पई यह उपयुक्त
ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଯେମିତି ଆମ ଭାରତରେ କେତେ ବର୍ଷରେ ହୁଏ? 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହୁଏ ହେଲା। ଆଉ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହେ। ଓକେ, କାହିଁକି ନା ଜନସାଧାରଣ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। କେଉଁଠି? ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ। ଓକେ, ତାର ମେରିଟ୍ସ କ'ଣ ଦେଖ? ବଡ଼ ଦେଶରେ ସହଜରେ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇପାରିବ। ଦକ୍ଷ ଓ ଅଭିଜ୍ଞ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଦେଶ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ସମୟ ଓ ଅର୍ଥର ସଞ୍ଚୟ ହୁଏ। ସ୍ଥିରତା ରହିଥାଏ। ଜନସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରକୁ ଜବାବଦେହ କରିପାରନ୍ତି। ୟେସ୍, ଯଦି ଆମେ ଡିମେରିଟ୍ସ ଦେଖିବା, ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସବୁବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରହିଲେ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ନେଇ କାମ କରିପାରନ୍ତିନି। ଦୁର୍ନୀତି ଓ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାରର ସମ୍ଭାବନା ରହେ। ୟେସ୍, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କମ୍ ରହେ। ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସୀମିତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଭାରତ, ବ୍ରିଟେନ, ଆମେରିକା, କାନାଡ଼ା, ଜାପାନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, এই ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଆମ ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ 3 ମାର୍କିଆ ହେଲା। 3 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିଥାଅ। 3ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେଲ, 3 ମାର୍କ ମିଳିଗଲା। ଜନସାଧାରଣ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଜନସାଧାରଣ ନିଜେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଓକେ, ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଅଛି? ଜନସାଧାରଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ, ତାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିଁ ହେବ ହେଲା। ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆଇନ ପ୍ରଣୟନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ନିଜେ ନିଜେ। ବଟ୍ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଶାସନ ବି ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରନ୍ତି, ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଇନ ବି ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କରି ସେମାନେ ଶାସନରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ବଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଛୋଟ ଭୂଖଣ୍ଡ, ଯେଉଁଠି କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶର ଉପଯୁକ୍ତ। ଆଉ ଆମର ହେଲା ଯେଉଁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସେଇଟା ବୃହତ ଭୂଖଣ୍ଡ, ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଉପଯୁକ୍ତ। ଓକେ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣ ସିଧାସଳଖ ଭୋଟ ଦେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ଏଠି ଅଧିକ ସମୟ ଓ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ। ଯଦି ଆମେ ତୁଳନା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ, ଏଠି କମ୍ ସମୟ ଓ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ଏଇଟା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଚଳିତ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ, ବ୍ରିଟେନ, ଆମେରିକା, କାନାଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦିରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ହେଲା। ଆମର ସରିଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକାର ଭେଦ ହେଲା। ତ ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର କି +2 ଆର୍ଟ୍ସ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଏ ବର୍ଷ, ବା ତୁମ ଜୁନିୟର ଅଛନ୍ତି ଯିଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।